umaga sa tanan. So, aton pagasug na aton Sunday School. So, sino naka-recharge sa long holiday or gikapo? So, taas kayong holiday, no? Kabalo ko, iban, nakauli, no? Nakasturya sa mga wala na kita na dugay na. Pero mo lang na, no, kay ang sad reality subong, no, kay nag-upod ka mo, pero ang iatubang sa imo cellphone, yapon, ano mo, pagstorya. Pero, kabalo ko subong aga, hindi na nabuhaton. Ay wala sang lain nga mas importante karon, no, kundi ang presensya sa aton Ginoo, no. Sa una wala cellphone, nabuhi ta. Sa una hindi ta ka-reply, okay man, di ba? So, anong taton kaugalingon na tapos simba dito na ta mag-reply kag kung ano pa man na. So, sa naanda, no, aton nihatag aton best man sa aton mga katapad kag magatindog ta akong inangyo si Pastor Noah sa mga pag-ampo. Magampo ta. Kanimo Dios mapasalamaton kami, salamat sining kagahon o Dios nga mugintugot o Dios. Hallelujah. Salamat sa paglao may mo ginhatag. Salamat o Dios nga nakadangat kami sining adapit o Dios. Salamat sa imong gugma nga nagapadayon. Salamat sa imong pagpanalipod o Dios. Ari kami Ginoo sining kagahon o Dios, magatuon sa imong mga pulong o Dios. Ginamit ang imong alagad, Sister Maymay. Panalanginan mo ang iyang mga ngabil, ang iyang hunahuna kag kasing-kasing o Dios. Upod man sa amon Ginoo nga magapamati sini Ginoo nga ang imong mga pulong o Dios, hallelujah, amon gid, hallelujah, maabsorb sa amon kinabuhi Ginoo nga aga-amon ini kinabuhi, hallelujah, dalaygon ka sa walay katapusan. Ang kalipay namon dira sa imong presensya kag sa imong gahom samtang kami magapadayon Ginoo, tabunan mo kami sa imong gamhanan kag gamili nga dugo. Dalaygon ka sa walay katapusan sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat, Pastor. So last Sunday, no, aton na-discuss ang sino pa naka-remember tong 3 men who walked with God. Sino ganito? Una si Seth, tapos sa ikadua si Enoch, and then si Noah. So subong, so sa aton chart, so aton siya i-review, no? So sa panahon ni Noah, no, so ang God's judgment is ang the flood. Tapos ang plan of salvation para maluwas ka, di ba, is the blueprint for escape. Amoning 450 feet is ang Noah's Ark, no? So ang pamilya lang ni Noah ang na-save sa tuna time. So kung makita niyo dira sa baba sang Noah's Ark, di ba, mayara sang duwa ka table. So siling sa Bible, no, sa ang days of Noah, so in Matthew 24:37 to 39, no. So ang panahon ni Noah pareho po na siya sa coming of Christ. So in Matthew 24:37 to 39, gisiling, no, but as the days of Noah were, so shall also be the coming of the Son of Man be. No? So pareho gid siya ang natabo sa panahon ni Noah kang sa pag-abot sang aton Ginoong Dios. So 38, for as in the days there were before the flood, they were eating and drinking, marrying and giving in marriage until the day that Noah has entered into the ark. So normal lang siya nga regular day, no, sa pag-abot sang flood. 39, and knew not until the flood came and took them all away, so shall also the coming of the Son be. So sa panahon ni Noah, no, so may great wickedness. So sa panahon po sang coming of Christ, evil men and seducers. So sa in 2 Timothy 3:2-13, so nasiling, but evil men and seducers shall wax worse and worse, deceiving and being deceived. So, di ba, sa ano naman kaya, diri naman kita sa coming of Christ, no? So, gisiling, no, ang evil men and seducers, worse and worse, nagapalala. So, wala na, hindi ka na mag-expect nga mabalik pa sa maayo pa or mabalik pa ta dito sa
godliness. So palala and palala. Deceive and being deceived. O, kabalo naman sa sina. Walang nakakabutang. Either ikaw na deceive, or ikaw na loko, o ikaw na lokohan. Subong high-tech na. No? Ang scamming la high-tech na. Chat, one chat away. Isang click mo, wala na. Pila pa man na ka milyon. Kaya na subong. Sa una, hold upon ka pa, physical money. Subong online na. Isang click, isang OTP lang na. Wala na. So, amo na siya subong ang. So, nasiling man na sa Biblia, no? Worse and worse. So, hindi na ta makatingala. So, sa panahon ni Noah, earth is full of violence. So, sa panahon subong, so, perilous times. So, in 2 Timothy 3:1, so nasiling, this know also that in the last days, perilous times shall come. No? So, grabe kumbaga, saan ba, riit or no? Maski diin ka na lang subong hindi ka magkumpiyansa. So also, sa panahon ni Noah, a preacher of righteousness, and in the coming of Christ, gospel will be preached in all the world. So sa panahon ni Noah, siya lang ang preacher, no? Siya ang nag-preach sa righteousness. Karon ning Matthew 24:14, say basahan ta ha. In Matthew 24:14, ginasiling, and this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. So siguro mga 10 or 20 years ago, wonder ka anuhon ni gospel will be preached in all the world. Sa una, may lugar nga hindi mo pa makatuan, wala signal. Pero subong, maski wala signal, may internet, no? So, dali naging kaayo subong. Isa lang naka-upload sa YouTube or isa lang naka-social media. Maski liblib pa na, no? Maabot. So, hara nagita, no? In the coming of Christ. Wala nagit sang imposible subong nga panahon. So, hindi nagit imposible na ma-reach out ang tanang tao sa kalibutan, no? So, maski gani, I think, Africa, very pero karon na panahon, they are very active. No, imposible sa una. Maski ganining mga nation na grabe ka, China or what, kung mabalaan mo, may mga underground, sila, no, nagahimaya sa Ginoo. So, hindi imposible, no, na ma-reach out ng tao sa kalibutan. So sa days of Noah and family are safe, no? So, ang pamilya lang ni Noah ang na-save sa na time. But then, subong nga panahon, no, saints spared wrath. So in Thessalonians 5:9, so in Thessalonians 5:9, no, ginasiling, for God hath not appointed us to wrath, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ. So, ang nagatuo sa Ginoo, no, hindi siya kabaton sa wrath ng iyang kaakig, no? Ang iyang consequence ang kaakig sa Ginoo, no? So, saints will be spared of the wrath. And then, in the days of Noah, ungodly punished by flood. And in the coming of Christ, ungodly is punished by fire. So, in 2 Peter 3:5-7, so, gisiling sa 5-7, chapter 3, verse 5, for this they willingly are ignorant of, that by the word of God, the heavens were of old, and the earth standing out of the water and in the water, whereby the world that then was, being overflowed with water, perished. So, sa 6, amoning the flood. And the 7, but the heavens and the earth, which are now, by the same word are keep in store, reserved into fire against the day of judgment and perdition of ungodly men. So, no, sa panahon, sa atong panahon, no, ang aton na judgment is the fire, no, which is ang hell, no. So, dito, no, habang buhay na pagkasunog sa hell. So, that is ang comparison sa
panahon ni Noah kad ang coming of Christ. So after the flood, God made a covenant with Noah. So in Genesis 9:12 to 17, no? And God said, "This is the sign of the covenant which I make between me and you and every living creature that is with you for perpetual generations. I set my rainbow in the cloud, and it shall be the sign of the covenant between me and the earth." So after sa flood, no, nagkikasundo ang Ginoo, no, and all the living creatures. So, hindi lang kay Noah, tanan. So, di ba, tanan, gigubas ang Ginoo, tanan na nagakamang, nagalupad, kung ano pa man na. So, tanan sila na perish. So, sang nakighimo sa covenant ang Ginoo with Noah, so, appeal ang "and every living creature that is with you." So, tanan nga kaupod, so tanan nga klase sang hayop na kaupod ni Noah. So, nagimo siya sang rainbow in the cloud. So, ang rainbow, amo to ang sign sang covenant between ang Ginoo and the earth. So, 14, "It shall be when bring a cloud over the earth, that the rainbow shall be seen in the cloud, and I will remember my covenant, which is between me and you, and every living creature of all flesh. The water shall never again become a flood to destroy all flesh." So, naghimo sang kasunduan ng Ginoo, no, sa ato na hindi niya na bahaon. Sama sa pareho sa gibuhat niya kay Noah, niya tanan-tanan gid, di ba? Ano gito siya? Worldwide flood, no? So, tanan gid. So, hindi na to siya buhaton sa Ginoo. 16, "The rainbow shall be in the cloud, and it will look on to remember the everlasting covenant between God and every living creature of all flesh that is on the earth. And God said to Noah, this is the sign of the covenant which I have established between me and all flesh that is on earth." So amo to ang rainbow, ang sign sang covenant sang Ginoo na between Noah and all flesh on earth. So my question, when did God create the rainbow, and why did He make it? So nga daw ang Ginoo nagimo sang rainbow, kag nga daw niya gihimo to. So when gani after the flood. So ang Ginoo naghimo sang rainbow after the flood. So God promised never to destroy all life again. So amo to siya ang rainbow ang nga niya gibuhat, because the rainbow is the physical sign of His covenant promise. So, every time a rainbow appears in the sky, it is God's sign of His covenant with Noah. So, amo to siya ang sign sa pakigsundo or kasunduan nila with Noah. So, when God makes a covenant with man, there will always be a physical sign. So, no? So may rainbow. Kag ang mga ano ni Noah. So, let's know. So timanan ni siya nga statements, no, nga kung ang Ginoo daw makigimo sang covenant, there will always be a physical sign. So this time, no, it is a rainbow. So sa mga succeeding lessons nato, di ba, ang Ginoo always man siya makigimo sang covenant. So mayara siya permisang physical sign. So makita siya nga sign. So covenant always include a token or sign between God and man. So these signs seal the agreement, covenant or testament. So kato nga physical sign, no, amo to siya ang nagasil sa kasunduan. So this time ang rainbow. So do pareho lang na siya sa wala si attorney. So pareho lang na siya sa tawag sinining notarization. Kung wala tong sign, invalid, di ba? Mo ano. So kung wala ning sign nga rainbow, so hindi valid or hindi mo siya ano man na siya. Kung pangkigsundo ka between two parties man na siya, di ba? So agreeing parties, kung nag-agree ang isa kag isa, ag may seal sang lalo na selling of land na notarized man na siya, diba?
So kung wala sang notarization sang attorney, basti nagsabot-sabot lang kamo duwa, wala siya wala na validity, no? So wala na siya sa invalid na siya nga document or promise. So amo na sa Ginoo, no? Dapat may physical sign. So, after na naghimo sang covenant, no, ang instruction ni sang Ginoo kina Noah is multiply and fill the earth. So in Genesis 9:1, no, so gisiling, and God blessed Noah and his sons and said unto them, be fruitful and multiply and replenish the earth. So amo na siya ang next nagi command sang Ginoo. So mag-multiply and fill the earth. So dapat mag-spread sila. So sa aton chart, no. So makita nyo, no. So in Genesis 9:8 to 17, so amo nang first nato na image dira, no. So diri ang nag-appear after the flood, no, syempre, di ba, after 40 days nag-uga na. So naghimo sila sang covenant. So amo ni ang instruction, be fruitful and multiply and replenish the earth. So amo ning mga kabataan ni Noah. So si Shem mayara siya sang 5 sons. Si Japheth mayara siya sang 7 sons. Tapos si Ham mayara siya sang 4 sons. So, and the earth, in Genesis 11:1, and the whole earth was of one language and of one speech. So, diri pa lang nagumpisa ang one language and one speech. So, in the succeeding lessons, mabalanta nga nagdamo ang language sang tao. So, there's also in Genesis 9:18 to 27, so there is sa pinakalasta na image, no? Curse and blessings divide Noah's family. So in Genesis 9:18 to 27, so diri gisiling, no? And the sons of Noah that went forth in the ark were amo to si Shem, Ham, and Japheth. Sa ila na tatlo, so sino makaguess? Diin dira sa ila tatlo ang father of Canaan. Sino gani sa ila? So remember. So ang father of Canaan sa ila tatlo is si Ham. So dira nagumpisa ang Canaan. So these are the 3 sons of Noah, and of them was the whole earth overspread. So sa ila naman nagumpisa ang mga tao, no? Kay di bagi patay man to. At sa flood na ubos sila. So this time sa ila tatlo umpisa. Genesis 9:20, and Noah began to be a husbandman, and he planted a vineyard, and he drank the wine and was drunken, and he was uncovered within his tent. So after si Noah, nahimo siya nga vineyard. So nagplant siya sang yung mga ubas, no? Vineyard. So naghimo siya sang wine. Kag nahubog siya. So he was uncovered. Dara siya sa iya kahubugon, nag-uba siya sa iya tent. And then 22, and Ham, the father of Canaan, saw the nakedness of his father, and told his 2 brethren without. So si Ham, nakita niya iyang tatay, gisilingan niya pa ang iyang duha ka utod. 23, and Shem and Japheth took a garment and laid it upon their shoulders, and he went backward. So si Shem and si Japheth, no, took a garment, no, kag naglakat sila, sang nakita nila nga naked si Noah, no, nag-atras sila, no, and their faces, so nag-atras sila pabaliktad para hindi nila makita ang
nahubo si Noah. So 24, and Noah awoke from his wine and knew that his younger son had done unto him. So nabalaan ni, so di ba nakita ni, what the story, nakita ni Ham, si Noah, sa kahubog ni Noah, naghubo siya sa iya tent. Nakita siya ni Ham. Pagkita ni Ham, nga hubo ang ila tatay, gihagad niya pa ang duwa niya kautod, si Shem and si Japet. Pero si Shem at si Japet, pagkabalo nila nga hubo ila tatay, nag-atras sila, kag nagpatalikod, no? Patalikod, paatras siya, ang imong mata patalikod, no? Para hindi nila makita ang kahubuan sang ilan, no? Ang kaano sa ila tatay. Sang nabalaan ni Noah nga amo tong gibuhat, no, sang younger son niya. So gi-curse niya, amo ni ang Kanaan gi-curse. So 25. And he said, "Cursed be Canaan, a servant of servant shall be unto his brethren." Amo ni ang Kanaan, no, ang lahi ni Ham, naging servants of servants sa tungduha ni Shem and ni Japet. So 26, and he said, "Blessed be the Lord, God of Shem, and Canaan shall be his servant." So ang Canaan naging servant anay siya ni Shem. So 27, God shall enlarge Japet, and he shall dwell in the tents of Shem, and Canaan shall be his servant. So amo ni nga ang Canaan, no, ang lahi ni Ham, tungod lang sa tong gibuhat niya, no, nga do gipakahuyan niya ang iya tatay, no, gi-curse siya sa iya tatay, no, kag nahimo siya nga servant sang duwa niya kautod, si Shem and si Japet, no. So dira amo na nga curse and blessings divide Noah's family. So next is humankind judge. So always remember, no, na every time period in the Bible always ends in judgment. So this time, no, so from flood and judgment this time. So di ba may time period na siya ang sa Bible, no, sa panahon ni Noah, panahon ni Moses, no. So there will always be judgment. So humanity will be judged again in a different manner. So each new covenant that God creates gives mankind greater levels of intimacy with Him. So sa kada covenant, so hindi lang man ni si Noah ang may covenant ang Ginoo. So but then in every level, so mas greater level of intimacy. So mas naging closer ang Ginoo, no, sa iyang katawhan. So each covenant is instituted only for a specific amount of time. So amo ni nga time period siya. So during that time period, God extends His mercy and gives a plan of salvation to which man must believe and obey, for each time period always ends in judgment. No, so aton timanan, no, hindi ni siya unlimited time, no, kung ara ta, di ba? Anytime, no, pwede mag-aabot ang Ginoo. So amo na nga time period siya. So ang ending niya is ang judgment. So in 2 Peter 3 to 10. So 3, knowing this first, that scoffers will come in the last days, walking according to their own lust and saying. So anong scoffers? So scoffers are someone who loves and speaks about a person or idea in a way that shows that they think that person or idea is stupid or silly. So scoffers are mga aning nagayaga-yaga, no? Sometimes may ginastorya ka sila ning nagakaradlaw, no? So amo na nga in the last days damo na ni sila, no? According to their own lust. So 4, and saying, where is the promise of His coming? For since the fathers fell asleep, all things
continue as they were from the beginning of creation. So, in the last days, damo ning magkaradlaw, kag magsige ng pamangkot, no? San o pagid ba mag-abot ang Ginoo, no? Sa kadugay, siguro nga ulat, no? Kay siling nila, since the fathers fall asleep, all things continue as they were. So, ang bal nila, ang Ginoo nagatulog man, so wala man may nagbago, wala man may so ginakadlawan na nila ning mga na mag-abot ang Ginoo, no? For this they will willfully forget that by the word of God the heavens were of old, and the earth standing out of water and in the water, by which the world that then existed perished, being flooded with water. But the heavens and the earth, which are now preserved with the same word, are reserved for the fire until the day of judgment and perdition of ungodly men. No? So, sang time ni Noah, no, we are flooded with water. Ang panahon karon, no, naka-reserve daw ni siya. Naka-reserve for the fire, no, nga mag-abot, no, sa panahon sang pagbalik sang Ginoo. And the day of judgment and perdition, no, of ungodly men. But, beloved, number 8, do not forget this one thing, that with the Lord, one day is 1,000 years, and 1,000 years as one day. No, sa Ginoo, ang 1,000 na tuig is one day lang na sa iya. No? The Lord is not slack concerning His promise, as some count slackness, but is long-suffering toward us, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. No? So, wala yan slack, wala luya-luya or nagatinamad ang Ginoo, no? But on the day of the Lord will come as a thief in the night. So, ano gining always na itimanan? Ang Ginoo mag-aabot, no, sama sa kawatan sa gabi, in which the heavens will pass away with a great noise, and the elements will melt with fervent heat, both the earth and the works that are in it will be burned up. So, ang pagbalik sa Ginoo sama sa kawatan, kag tanan nga hara sa kalibutan masunog, ma-burn up. So, amo na siling sa 2 Peter 3:3-10, no? Kung sa panahon ni Noah, flood. So, this time, ang earth gina-reserve para sa fire. Fire na pod ang judgment. So, in Malachi 4:1, for behold, the day is coming, burning like an oven, and all the proud, yes, all who do wickedly will be stubble. And the day which is coming shall burn them up, says the Lord of hosts, that will leave them neither root nor branch. No? Amo ni ang pag-abot sa Ginoo, sama siya sa oven, no? Ang pagkasunog niya wala sing ugat o branch, no? Tanawan niyo para sining mga wildfire, di ba? Pag mag-agi siya, sunog gid siya tanan. So sama daw sa oven ang pag-abot sa second coming of Christ. So the account of Noah in the Bible gives us a warning and a sign that God will do exactly what He said He would do. So dirita and no, so sa ang natabo kay Noah, no, warning sign to siya na pagabuhaton gid sang Ginoo ang iyang gisiling nga buhaton. So this ends our lesson. So basi may mga idugan si Pastor Nin, ginahangyo si Pastor Nin. Thank you. Thank you. Amen. Salamat, Sister Mai. Can everybody say praise the Lord? So, pasalamat kita sa Ginoo sa aton lesson nga aton na batian that speaks about the life of Noah, amen, and Abraham. Praise the Lord. Nga sa diin dira naton matrace, no? Kag mahimo naton nga lesson. We're so thankful in this generation kasi in this generation, praise God, may ara kitang ginakopyahan or ginasundan. Unlike in their time,
As what I have said, the flood came, miabot ang anaw, pero since then, wala nag-ulan. Pero wala ini nakapugong sa judgment sa Ginoo, yet the judgment surely come to pass. Because the Bible said, heaven and earth shall pass away, but the words of God shall stand forever. And we know the story, that the story is just, umiikot-ikot lang yan. No? History repeats itself. Kung ano yung nangyari noon, the same din mangyari ngayon. But the good thing is, we have the lesson nga hindi kita mahimong victims, no? Hindi kita mahimong biktima. Amo na nga may isa ka preacher nga nagsiling, the victim of the blessed time. Biktima sa bulahan nga panahon. Praise God. So, God has given us the warning. God has given us the example. Praise God. So, we will not follow the same example what the wicked people did during those days. Praise God that they were unable to believe the preachings of Noah. Wala sila nagpati sa pagwali ni Noah. Praise God, nagpagahi sila sa ila kasing-kasing. Praise the Lord and hallelujah. So, as what our Bible teacher said, praise God, hallelujah. In every dispensation, in every time, it always ends with a judgment. So the judgment came during the flood. Praise God, hallelujah. During the time of Noah, ginlunop sang Dios ang kalibutan kag walulanggid ang naluwas. Amen. Sino ganitong naluwas? Noah, his wife, his sons, and his son's wife. So walulanggid. Praise God, hallelujah. Sa pagbalik sa Ginoo, damo ihan maluwas? Kung magbalik ang Ginoo, ready ay hanta? Makasulod ay hanta sa arka. Praise God. During the time, the plan of salvation, the only way to be saved is to enter into the ark. The same thing sa aton kaluwasan. The only way to go to heaven, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No man cometh but to the Father but by me. Praise God is to obey the gospel, respond to the gospel, and give our lives for the gospel. Amen. Praise God. So, salamat. Kaga magakadto kita, magaproceed kita sa atong divine worship. Praise the Lord. Hallelujah. Unless may mga questions, may gadugang sa atong lesson, salamat sa atong Bible teacher. Praise God. Hallelujah. We learned a lot. Actually, don't be absent during our Sunday school because we are learning from the book of Genesis down to the book of Revelation. Praise God. So, ma-familiarize naton kag mahibaluan naton bisa pa kung ano ang plano kag ang kabubuton sa Dios sa mataisa naton kinabuhi. Palakpakan naton ang aton buhi nga Dios. So we can go, we will give you time for our personal necessities. Praise God, you can go to the comfort rooms, amen, if you want. Praise God, as our music team will come, as we prepare ourselves, let's get ready, amen, hallelujah, for our worship before the Lord God Almighty. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. So, salamat kagang Dios gid magapanalangin sa matag isa sa aton. Amen. Hallelujah. The Lord is good. Hallelujah. Everybody shout, praise the Lord. Hallelujah. Sa siningation, kung nanay mga tao nga wala na ginabuhat dira sa gawas, akon kamo ginahangyo sa pagtindog, kag sa pagsulod diri sa atong simbahan, sa atong sulod sa church, kay kita na magasugod sa pagdaig, sa paghimaya sa atong buhi nga Dios. Hallelujah. Before ta mag-aawit mga igsoon, ako'y pagabasahon in the book of Psalms chapter 117,
The Bible says, "Oh, praise the Lord, all ye nation. Praise Him, all ye people." Hallelujah. In verse 2, for the merciful kindness is great toward us, and the truth of the Lord endureth forever. Praise ye the Lord. Hallelujah. Mga anak bata sa atong buhay nga Dios nining kabutagon. Kung mga anak na sa atong buhay nga Dios, sugdan naton sa pagdaig, sa paghimaya, sa pagpataas ang iyang pangalan nining kabuntagon. Hallelujah. Samtang aton pagkakataon. Hallelujah. Hallelujah. Atong pagpadayon yung pagabatsago ng presensya sa tubuhay nga Diyos. Yes, Jesus. Oh. You have won the victory. Hallelujah. 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 Hallelujah.
reigns on high. Our God is risen. He is alive. He won the victory. He reigns on high. Our God is risen. He is alive. He won the victory. He reigns on Hallelujah, hallelujah, Jesus. Dalaykod ka, Ginoo. Sa walay katapusan, O God. Hallelujah. Lord, sukad sa pagputwa sa adlaw, hanto sa pagsalop ni ini, Ginoo God. Ang ayan ang imong pangalan nga pagkadaigon, Ginoo. Lord, hallelujah, hallelujah. Lord Jesus, hallelujah, hallelujah. Nagatuo kami, ginugad, nga ikaw, hallelujah, nagbangon gikan sa kamatayon, ginugad, Jesus. And we believe na suko nining adlaw, God, among mabati sa pag-usab ang imong presensya, among madawatan ang revival, Ginoo. Yes, Jesus, 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 hallelujah. Dalaygon ka, God, sa walay katapusan, Ginoo. Lord, kami nga nag-aampo kanimo nining takna sa kabuntagon nga ikaw gid God maka-bless sa matag isa nga ana diri karon, Ginoo God, Jesus. Lord, sa tanang naibuluaton sa pulpito, Ginoo God, sa tanang mga musician, hallelujah, sa mga instrument, sa mga dala sa imong pulong, Ginoo God, bisan pa sa imong mga anak nga anda makadayi kinimo, Ginoo God, sa imong pangalan karong, Ginoo God, kami nag-aampo nga ikaw gin magabubo, magabless, magapabatsyag sa imong presensya, Ginoo God, na initak na sa kabuntagon, Ginoo God, Jesus. Hallelujah, 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 Lord. Kami pa ginagaampo, Ginoo God, nga Lord, ikaw gin mag-aayo sa mga balatian. Ikaw magkapagawas ka na mo, Ginoo God, gikan sa kasalanan. Hallelujah.
ug tuguti ka Ginugad nga niining kabuntagon gawas nun kami nga makadayig makahimaya makapataas sa imong pangalan Ginugad Jesus. Hallelujah Lord, ikaw gyapon maka-bless sa imong alagad Ginugad nga magawali sa imong pulong Ginugad, sa imong pulong Ginugad ug tuguti nga magatasok kini sa among mga dugan Ginugad ug amon kini magamit Ginugad Lord sa among tagsa-tagsa nga pagpanginabuhi Ginugad. Lord, amon kang ginadaig, ginapasalamatan nining takna sa kabuntagon Ginugad. Hallelujah, Jesus, we love you. We glorify your name. Hallelujah. In Jesus' name, amen. Hallelujah. Come on, church. Hallelujah, ipataas ang inyong mga tingog. Hallelujah, kamita ang inyong mga kamot sa paghimbaya sa atong buhay nga Diyos. Oh, clap your hands, all ye people. Shout unto God with a voice of triumph. Hallelujah. Jesus is alive. Salamat nga gibalik niya diri sa Balay Alampuanan. Hallelujah. Sa sining kabuntagon. Kinsay may dunay kadaugan karong kabuntagon. Hallelujah. Magsingkit hallelujah. Praise the Lord. Ang dunay kadaugan karong kabuntagon, akong encourage nga magsaka sa diri. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Ako sab nagapasalamat sa atong buhi nga Dios bisan pa it's been pila kay months. Grabe no gihap jud nako ang months nga wala jud ko katindog diri og wala nakapasalamat kay it is really a burden for me na dili magpasalamat sa atong buhi nga Dios diri sa atubangan. Even sa gamay nga mga butang nga iyang gibuhat sa ako ang kinabuhi. And bisan pa nagapasalamat ko sa Ginoo sa kadaugan sa amo ang ginabuhat sa care group even though naanay nag-abot nga blessing o wala po ko nagpasalamat na sa itong buhi nga Diyos. Lord, thank you. Victorious me because dugay na namo ginapangandoy nga baby boy nag-abot na gid sa amo ang kinabuhi. Tapos and also sa care group, pasalamat jud ko sa itong buhi nga Diyos kay gisustain jud niya ang buluhaton nga until this time gihapon madasigon ang ato ang mga kauban. I'm really thankful for the people behind the care group, especially kay Ma Melody, kay Pastor Neil sa ilahang support. Actually, moodyo ni ako ang fear before nga kung mag-start ko og mag-start me musulod sa mga schools masustain kaya nako kay na ako'y batasan nga ningas kugon mayra sa una. Especially if walay mag-support sa buluhaton. So grabe jud kaayo mapiang jud ang buluhaton kung puros lang jud ta sinugdanan. So I really thank the Lord for the life of Ma Melody, Pastor Neil, Ate Yan and Pastor Dudes because sila gyud ang naging bukog sa amo ang care group nga hangtod karon magnilampuson gihapon ang buluhaton o daghan kaayo ang mga lives nga na touch because of this ministry. And I also commend Ma'am Melody. Grabe jud makaingon jud ko nga even though busy kaayo si Ma'am Mel sa iyahang mga sa school, daghan kay siya pero she really takes time to go to school. Usahay init na kaayo munang ma-bless jud ko sa ilahang kinabuhi kay init kaayo. Tapos kanang usahay sa mga pagmuadto sila school, sometimes dili pa gyud kaayo sila ma-entertain because busy pud kaayo pero naa gihapon sila makahilak jud ko sa kana ganing pagpasalamat nga naagyoy mga tao nga
kan aganing walay sweldo, wala ginapamirinda, wala tanan, pero didto nagpadgamit sa Ginoo og mo ganito, salamat jud kaayo, salamat kila Pastor Dudes, usahay si Pastor Dudes, makita na ko nagkiang-kiang. Ay kuno sa pero gihapon, musaka gihapon og second floor para mag ko nga grabe kung makita lang yun sa mga I'm praying that the Lord will also touch your heart to those who are kanang naay kabug-aton sa kaninga ministry og also because of this, I would like to render a song to the Lord. I would like to render a song because yun nga sometimes there are kanang struggle in our lives, obstacles in our life that we pray for something na sometimes nganong dili matubag ana God, so we have all struggles and obstacles in our life that even though dili na dayon matubag sa Ginoo, but then because He is enthroned, okay, ang Ginoo magiging victorious gihapon ta because again our King is enthroned. Okay, we just remember nga naalang jud ang Ginoo og enough na sa ato ang kinabuhi, even though tanan mawala, pero kung naalang jud ang Ginoo sa ato ang kinabuhi, man bugat man, I mean usahay you as kanang gamay lang ka imong faith, dili kay na siya bugat nga words, pero if you really know the Lord, even though the people around you, even though tanan nga butang mawala, pero ang Ginoo is enough for us. Okay, so that's enough for me. Sometimes I have to walk by faith when the road's not clear to see. When I don't understand, I will trust the unseen hand. You are God, and that's enough for me. Sometimes my prayers don't get answered the way I think they should, and I have learned that life not fair, but I know that God is good. When I can't find the answers and my blue sky turns to gray, I have to trust His heart. So I lift my hand and say, You are God, and that's enough for me. Sometimes I have to walk by faith when the road's not clear to see. When I don't understand, I will trust the unseen hand. You are God, and that's enough for me. You've been my constant companion when no one else was around. You helped give me my feet planted on solid ground. You are my strong tower. I can run to and be safe. And when I'm afraid, I look to you and say, "Yes, you are God, and that's enough for me."
the storm, but mostly He comes to me. And I just have to hold His hand as I face the raging sea. My soul has been anchored, all else is sinking sand. And though the wind still blows in my heart, I know, 'cause You are God, and that's enough for me. Sometimes I have to walk by faith when the road's not clear to see. When I don't understand, I will trust the odds in hand. You are God, and that's enough for me. When I don't understand, I will trust the odds in hand. You are God, and that's enough for me. Praise the Lord. Thank you, Ma'am Michelle. So may harap pa. Praise the Lord. Everybody says, praise the Lord. In good times or in bad times, praise the Lord. Amen? Praise God. Salamat, Ma'am Michelle, sa matahom nga awit. Although tinuod na siya, no, ang iyang gitestify kagaina, hindi nalim ano sa care group. Sometimes ma-strike ang init kaayo. Praise God. Sometimes, Pastor Dus, makita mo na, unsa ka, Pastor, gakiang-kiang, pero andyan pa rin, totoo yan. Then, may mga teachers, masalimuha mo, ang iban, ma-feel mo ilang welcoming spirits, pero ang iba naman, hindi mo ba kung saan nasa ilang isip, gasiga na yung mata, ang iba daw nakaminos, pero hindi man sila ang atong ginaalagad. Amen? Ang atong buhi nga Dios, praise the Lord nga nung naato dito, praise God tungod kay nahigugmata sa atong buhi nga Dios. Praise God kag buot ko man pasalamatan ang Flora family. Matag Wednesday, nanawag si Sister Lydia, sorry si Sister Lydia, last Wednesday wala kami ka-inform nga walay care group kay dito gid mi gapaniud to sa Floros residence every Wednesday. Kay sila gyud naga-extend no sa ilang ministry, nagibati po nila nga ministry part pa rin sa gawain ng Panginoon. Pero walay klase tungod kay exams at the same time approaching ng Holy Week. So, na-postpone ang aton mga classes sa care group. Pero, salamat gid sa Ginoo, may 2 Sundays na nga product sa grade 11 nga nagasimba. I hope na padayon, ubanan nyo kami sa prayer nga makapadayon sila. Amen? Praise the Lord. Kag bisan pa man karon nga kabuntagon ginapasalamatan ko atong buhi nga Dios sa iyang kamaayo. Praise God nga last Friday gikuha na niya akong papa at the age of 80. Wow, praise the Lord. Although mabatian nato, babasa nato na 70 sa Bible, meron na siyang 10 years na bonus sa Ginoo, pero this is our first time sa Limbaga family maka-experience sa closest yun ba sa mga kamatayon. Kami ilang beses na sa pastor's wife nag-MC sa funeral service tanan. Pero ingon to ni Ma'am Judy, nag-MC po na siya funeral, pero ibagyot kung ikaw na ang matungdan. But God is so great. Paday siya nag-comfort. Ang kalipay ko lang tungod kay ang sa amon GC, nga sige na silang ingon nga insist, ipapadili na ganahan mo kaon. Ingon ko, palitis ang lami nga sudan. Kasi kung wala may lami, inyong pagkaon dira, di ginag siya ganahan. Siya yung sige na lutuan na mo tanan na ning kamot mi, hindi na gid siya magkaon. So katong Holy Week, atong holidays, ingon ko, magpadavaw may kay mamalit ko para sa graduation materials. Basi makahapit mi dira. Ingon ko si Teacher Brenda, ko Bren, uban ka Bren.
bisita ta kay Papa. Siya willing gid kay Quincy, gusto gid ko mo bisita, pero ang kwarta ba dili gid mo uban nako. Di siya mo kuyog. Wala gid daw siya kwarta. So ingon ko, sige Bren, sa June na lang, kay ang June bakante kita na nga teachers. Pero pasalamat ko kay Monica, ko kay Nathaniel, sa Wednesday morning, pabot na mo sa Davao, sila gid duha nag-convince sa ako. And siya, luoy na kay si Lola, magbasa ko sa inyong cheesy, nalista na kay siya sa iyang kaimtang, mag-serve kay Alal, mag-serve kay Lolo. Ikapoy na gina si Lola, kung pwede unta, bisitahon mo man, bisan, breakfast na ta dito, bisan masimot lang magpauli. Ako po, nangunyadi nga, lugi sa biyahe nga, gamay lang nga time, tapos pauli dayon, dako may gasto. Mag ano sa bars, mamasahe. Pero ingon sa akong mga anak, siya nga, bisita hagid mi, muto na nga to mi Wednesday. Itagaan ako siya gilutuan og sinigang nga karne. Tanan gipetan og cake, gipetan og prutas. Tapos hindi gid siya magkaon, pero gipanitan gyud nako ang orange. Kupang ulami kay ni pomelo gipanitan ni kaon siya. Pagluto sa sudan, respeto lang gyud siguro niya sa ako Sabaw ra gyud gihungit nako siya. Upat ka kutsara, pagka ikalima dili na gyud siya. Nalipay kay ko, kay nalipay siya nga naami, nakapapicture me. Pag uli na mo after breakfast, pagkabuntag Webes, niingon si Al-Al nga, insi hindi na siya ganan mag-inom siyang tambal. Hinko, Lord, basta di na ganan mo kaon, di na ganan tambal, tagilid na gyud ni Lord. Ang akong prayer nga unta, Lord, kung kaon mo gid siya, ingon ko, liguna lang yun mi. Kay, wala pa yun mi ka-experience mga sa closest, liguna lang yun mi, Lord, mga kabataan. Kag, sa una, katusigi na siya ka-ospital, ang akong prayer sa Ginoo nga, Lord, unta kung kaon man akong papa, dili sa mga dagko nga event sa church, kay basi mamili ko ba kung asa ako mo attend. Iko, Lord, wala, salamat sa 75th, naa sila, betuga sakit-sakit, pero ni-attend, sa mga GenCon, wala. Sa mga graduation, siyempre na, kay school gina-handle. Ingana nga time mahitabo, may masabog imong utok, pero wala. Karon nga medyo relax ang panahon, maayo gid atong buhi nga Dios. Amen? Ngayon ko, Lord, kung kuhaon mo man, dili lang yun kayo mo conflict sa among mga schedules. So, ingon ko kay Pastor Neil ko, gusto na ko mato sa Samal. Siya niya, unsaon na lang to inyong retreat. Nga kamo ang naka-assign sa Presbytero National High School ugma magsugod 2 days, Monday and Tuesday. Siya, unsaon niya itong retreat nga kamo maka-request dira nga mag-handle sa senior high. Ingko bitaw dino, maulaw ko sa Ginoo. Kaya naka-commit me nga adunay retreat nga kami mag-handle, Sister Vivian, Pastor Dudes. Ingko tiwason ko ni sa ata mag-adto. Kaya anyway, naaman sila dito mga igsuon ko nag-plastar. Pero sa tinuod lang, dili balik kayan nga ay imong utok sabog. Kaplano ka sa retreat, kaplano man kanito sa buhaton. Pero maayo ka na buhi nga Diyos. Dahil siya nag-supply. Then, ang akong mga igsuon, from Thailand, nagpa-prayer nga unta, tugutan siyang maka-leave. Nag-text siya nga, approve na i-leave. Unya, maabot siya sa Wednesday night. Unya, ang akong magulang from Manila, nag-flight na po sila gabi. Dubisan wala-wala. Pero nanikamot makaabot. Then, ingon ko sa akong pinakapanganay nga magulang, ikuti, kung pwede, di natin dugayo ng haya kasi dugang gasto, dugang sakit kung datong dugay. Tapos ingon ko kung plano nato ang burial, dili weekends, kay kung ang mga paryente from Libungan mag-attend, malata sila sa pantalan ug hulat kay perting taas ang pila diya sa bards. So aton ilubong sa weekdays. So kaluyan sa Ginoo, tugot sa Ginoo. After retreat sa National, Martes sa hapon magika nami na para si Pastor Neil siguro ma-officiate sa last night sa Wednesday kag sa Kumital. Praise the Lord. Ang ako lang pasalamatan sa Ginoo kay siyempre bilang anak no,
dako akong kalipay kay kanang wala jud ko nga nakaserbisyo ko sa iya sa last moment. Kaya kung wala siguro ko nag-adto sang Wednesday, malumos yun ko sa mahay ba. Pero mahay ka Ginoo si Inday namo, nga nagatrabaho din sa kuha sa school. Makilibing ko ta siya sa iyang ugangan sa Wednesday sa Cagayan, kaya namatay po niyang ugangan. Itagaan ako siya limos, iko na limos para sa mo ugangan day. Kaya ako padabaw po ko day. Natingalan na lang ko kapag out ako sa Samal, pag uli, naabot po siya sa Samal, na-change siya route ba. Ibig pakilibing, nato siya kay Papang. So, ang Ginoo naghatag yun og wisdom, praise the Lord nga, makaserbisyo man si Inday. Sa naghingalo na si Papang sa Friday night sa hospital, ko pang, sa video call, ko pang pasaylo ako ha. Kasi na-hurt kita. May mga pagkukulang ko sa imo. Pero, ingon ni Madeline, ang akong bayaw, siya insi every time, may mga ayog sorry sa iya. Galisod siyang tubag, pero gasiling siya, God bless. God bless, God bless. Then, ingon ko, last breath, iko pang, pakig-reconcile sa Ginoo. Ampo, jud nga dawato ka sa Ginoo. Gaano gid siya. Tapos, ginahunghong ni Ate Delilah kung sa akong ginapangabay. Kaya di naman kay siya kabati. Pero pag ato na mo dito sa Samal, sa Wednesday, nag-offer of prayer si Pastor Neil sa iyaha. Grabe gid po niyang ampo. Last September, nag-birthday siya 80th. Ipangutana siya ni Pastor Neil, pang, unsa imong wish, pila ka tuig ka pangabuhion sa Ginoo. Abi ko masiling siya nga, 100 years, whatever. Pero mabless ka siya, igon niya, depende sa Ginoo ang iyang kabubuton, ang matuman. Praise the Lord. Kang may ginatuboy nga Dios, kang sa tanan nga members sa Bagger Church, salamat sa inyong messages, sa inyong condolences and sympathies, and especially sa inyong prayers. Karon ko lang ma-realize nga dako na kay siyang makabuling ang inyong messages na may isa na nga mong pain. Kana magpadala tag message, condolences sa aton mga friends, nga sa ilang family, nakikinamay kita, pero kung ikaw na yung matungdan, makabless ang inyong mensahe. Salamat kayo. Above all, nagpasalamat ako sa tubuhay nga Diyos. Tungod kay siya nagaplastar sa tanan, siya nagadungog sa among mga pag-ampo. Kung kuhaon man si Papang, ang tanan hapsay. So God is so great. Praise the Lord. Kinabalik ko tanan dungog kay mayan sa tubuhay nga Diyos. Thank you, ma'am. Condolence. May ara pa? Amen. Grabe ka amen ni Brother Junior. Praise God. May agas sa tanan, no? Buot kong magpasalamat sa itong buhay Diyos kay natapos sa aton niya EPMC hapsay lang kag victorious, no? Ako dako gid akong pagpasalamat kay naka-attend ko dito nga nakaabot man dito, no? Miskan ako lang isa mingaw pa kay ako lang isa nga taga Baguer. Pero gikabig ko lang nga duha kami ni Jesus. Amen. Kaya galakat ko halin sa hotel pagkadto dito sa Binyo ako lang isa. Mingaw ba? Pero silin ko gikabig ko lang siya positive, no, nga ako lang isa naka-attend subong kay maningkamot gi ko sunod nga mga hagad na gid parandamo na ta. Amen ba mga tatay? Amen. Ako ina mo pa salamat, no, kay naka-attend kami upod kay Nini kagay Dwayne. Miskan na ambal sa natingala tong preacher nga menstrually nga may upod nga asawa daw. Dapat gali ang pag menstrually wala gid daw sang asawa. Siling nga kay parang makita gid sang asawa pagpuli kung may nagbago wala. Amo daw. So mga LM, hindi ikaw mo magupod basta menstrually. Amen. Amen. Praise God. Dapat ang men lang gid pakatuon nyo. Pero kay hindi man daw mapungga na upod na lang. So, namin no ang balit damo ang ang nag-attend mga almost 4,000 siguro. Mayo gid ang Ginoo.
siya gid nagpakamayo sa tanan ng mga men naton at iba-ibang lugar. Tapos ang pag abot dito puno bay dito ko nag-agi sa sa VIP lane ba. Hindi kali pwede dito nga mag-agi ang hindi pastor kadtong mga VIP. Gamitan ko lang sila sa pinagbabawal na teknik eh. Yung bala ko sila nga, pulis ko, gipadala ko diri kay mag-monitor sa aton mga foreign national. At ipasunod ko nila, pabor kin mga gali kong pulis nga kisa. Tumayo kay dito ko sa tubang no, kay silang una-una ko, layo galinan ko, tapos dito nyo lang ko papungkuon sa likod. So, ngita ko sa paagi nga. So, maayo kin ang Ginoo no, last day ang wali ni Pastor Stan Gleason, no? Every pastor daw needs a friend. So, kita nga mga men sa iglesia, dako ginaton nga role sa aton iglesia, no? Bilang friend sa aton nga pastor. Kaya kung kita, i-pray naton pastor, i-promote na sang Ginoo, i-bless na sang Ginoo, kay kita gabuligid sa bulaton sa Ginoo. So, amo lang madamong salamat sa inyo prayer paglakad naman to nga nakauli kami safe and sound. Kag unta sunod damo na kita. I-pray ko gina damo na ta. Kag pasalamat man ko kay ara kasing base brother Toto Bilina no. To God be all the glory. Salamat. Thank you, Brother RB. Sumayara pa. At kung wala na akong temporary close victory report na ito sa sunod. Okay, praise the Lord everyone. Okay. Wala man ko sa nadawat nga prayer request, pero magkatindog lang kita, mag-pray kita. Praise the Lord. Hallelujah. Lord Okay. Praise the Lord. Hallelujah. Lord Jesus, nagapasalamat kami, Lord, bisan pa man sa sining kagahon, Lord. Salamat sa imong mga pagpakamaayo sa amon. Salamat sa imong, hallelujah, pag-bless, O God, sa pagdala mo diri sa balay alampuanan, O God. Kami nag-pray, God, bisan pa man sa limbaga family, O God. Hallelujah. Ako nag-pray, ikaw mag-bless sa ilaw, God. Magalig-on ka, Lord, bisan pa man, O God, sa natabo, O God, sa pagkuha sa papa ni Mami Lodi, O God. Ikaw mag-bless. Magalig-on ka sa mga family, O God. Ang kamatayon, Lord, hallelujah, sa kadaugan, kung ara kita sa atong buhi nga Dios, O God. Hallelujah, i-bless man ang mga nahabilin, O God. Panalangini sila, Lord. Liguna sila, O God. Nga sila ilaw, O God, no batunan, O God, kung ano ang imong kabubuton, Lord. God-bless man, Lord, hallelujah, sa mga kauturan, sa sininga dapit, O God, bisan pa man kung ano ang may ginabatsyag, O Lord. Ikaw man, Lord Jesus, maghahatag sa kompleto nga kayuhan, O God. Tungod kay ikaw, isa ka Diyos, nga gamhanan, O God. Ikaw, isa ka Diyos, O God, nga takos daygo ni mayaon pasalamatan, O God. Ikaw ang tag-iyas ang tanan, O God, hallelujah. Lord, nakuha nga mo pagpasalamat, O God, bisan pa man sa sininga adlaw. Salamat, O God, sa kadaugan nga imong ihatag ka namo. Salamat, Lord, sa pag-supply mo sa tanan mga pagpanginahanglan, Lord. Hallelujah, hallelujah, Lord. Glory to God, O God. Ang tanan, Lord, amon ginabalik, ginapasalamatan sa imong gamhanan, buhi nga pangalan. In Jesus' name, amen. Praise God. So, pwede na magapungko. Praise God. So, this time, ato naman i-welcome ang aton nga bisita. So, akong ginatawag si Rujing Morales. Akong gina-request ang usher nga kalihog, dalon diri sa atubangan. Praise ye the Lord, praise ye the Lord, praise ye the
tindog. Ako ginangi ang mga congregation nga magtindog. Praise God. We will offer you a prayer. Most gracious and loving Father, O God, Lord, thank you so much, O God, for this day. Lord, salamat sa inyong mga bisita nga imong gidala diri Ginoo nga nakaabot sila safe and sound, O God. Lord, thank you so much, O God, sa imong pag-bless sa ilang kinabuhi, O God. Lord, thank you so much for everything, O God. Lord, salamat gid Ginoo kay gidala mo sila diri, O God, para maupod namon sila, O God, sa pagsimba dira sa imo, O God. Lord, ikaw gid nga bless sa ila, O God, upod sa ilang family, upod sa ilang mga friends, kasi ilang nga maupod sa adlaw nga pagkinabuhi, O God. Lord, ikaw gid maga-bless, O God, nga sa next Sunday, amo naman sila maupod diri sa pagsimba dira sa imo, O God. Lord, cover us with your most precious blood. This we all ask in your mighty name of Jesus Christ, we pray. Amen. Thank you so much. Hope to see you again next Sunday. Praise God, ginahangyo ko kamo sa pagpabili sa pagpanindog kay pray ta sa aton offering. Labing gamhanan ng ruboy na mga Diyos, Lord, hallelujah. Ikaw ang Diyos ni Abraham, Lord, Diyos ni Jacob, Diyos ni Isaac, Lord. Ikaw ang hari sa mga hari, Lord, Diyos sa mga Diyos, Lord, hallelujah. Salamat, Lord, sa kaagahaw na nagyatag mo, Lord. Ikaw padayon mga-bless, Lord. Padayon magiya, padayon magaprotekta sa mo, Lord. Hallelujah. Bisan pa, Lord, sa offering nga igahatag sa imong katawan, Lord. Ikaw gid, Lord, mag-bless, Lord, nga igabalik mo ni sa ila, Lord, nga pilo-pilo, Lord. Hallelujah. Ikaw gid, Lord, padayon mag-bless sa ilang pang-eskwela, panguma, hallelujah, kag ilang nga matrabaho, Lord. Ikaw gid, Lord, padayon nga Lord, hallelujah. Ikaw gid, Lord, magalihok subong ati, Lord, hallelujah, Lord. Ikaw lamang takos na mo paggadaygo, Lord, halin sa umpisa hangtod sa katapusan, Lord, hallelujah. Salamat sa tanan, Lord, in Jesus' name, amen. Assurance, Jesus is mine. He's been my fourth man in the fire, time after time. Born of His Spirit, washed in His blood. And what He did for me on Calvary is more than enough. So I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Perfect submission, all is at rest. I know the
keep your promises. Lord, you're faithful and true. And I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. So I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Hallelujah, come on church, let's continue to worship the God who never fails, the God who hears, and the God who answers. Hallelujah, hallelujah, come on church, let us all stand up. Hallelujah, let's unite in praise. Hallelujah, hallelujah, to the King of Kings and the Lord of Lords. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. He is worthy of our praise. Hallelujah. A praise in the valley, a praise on the mountain, a praise when I'm sure, praise when I'm doubting, a praise when I'm numbered, praise when surrounded. 'Cause praise is the water my enemies drowning. As long as I'm breathing, I got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I praise when I feel it, I praise when I know. I praise 'cause I know you're still in control. My praise is a weapon, it's more than a sound. My praise is the shout
is alive. How could I keep it inside? Hallelujah. Come on, church. Hallelujah. He's the God who can do all things. For nothing is impossible to God. Hallelujah. He can turn your mourning into dancing. Hallelujah. Hallelujah. All of my fear I will turn into praise. Shake off despair as I sing out your name. Our victory dance, I will dance out in faith. I will crush disappointments and break every chain. All of my fear I will turn into praise. Shake off despair as I sing out your name. Our victory dance, I will dance out in faith. I will crush disappointment and break every chain. All of my fear I will turn into praise. Shake off despair as I sing out your name. Our victory dance, I will dance out in faith. I will crush disappointment and break every chain. 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 And I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. My soul. And I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Now all of my fear I will turn into praise. Shake off despair as I sing out your name. Our victory dance, I will dance out. I will crush disappointment and break every chain. All of my fear I will turn into praise. Shake off despair as I sing out your name. Our victory dance, I will dance out in faith. I will crush disappointment and break every chain. All of my fear I will turn into praise. Shake off despair as I sing out your name. Our victory dance, I will dance out in faith. I will crush disappointment. Break every chain. 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 And I've got a reason to pray. Oh, my soul. Pray. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my
my shame is gone. I stand amazed in your love undeniable. Your grace goes on and on, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve all praise. You're the name above all name. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve all praise. You're the name above all name. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve all praise. You're the name above all name. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve all praise. You're the name above all name. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve all praise. You're the name above all name. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve all praise. You're the name above all names. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. We bless your name, God. Let's worship the name of the Lord. Let's give him praise. He deserves our highest worship. Come on, let's worship him. Let's give him praise in the house of the Lord. Let's give him glory. He deserves, he's worthy to be praised. For the Lord is good and his mercy is everlasting. Come on, hallelujah, all ye people. Shout unto God with a voice of triumph. Hallelujah! 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 We are serving a great God. We are serving a living God. Hallelujah! Hallelujah! Praise be the name of the Lord Jesus. Praise be the name of the Lord Jesus. Praise be the name of the Lord Jesus. Jesus is alive. And He's alive forevermore. Praise God. Hallelujah. If you have your Bible, open it in the book of Genesis chapter 13, reading verses 10 to 17. Praise God. A very common verse that we want to share with you this morning, mga kauturan. And Lot lifted up his eyes, and behold, all the plain of Jordan, that it was well watered everywhere, before the Lord destroyed Sodom and Gomorrah, even as the garden of the Lord, like the land of Egypt, as thou comest unto Zoar. Then Lot chose him all the plain of Jordan, and Lot journeyed east, and they separated themselves, the one from the other. Abram dwelt in the land